তালিম দিল নবীর হাদিস কোরআনে জিন্দাবাদ সাথে জিন্দাবাদ মৌলাই আলী জোহার জিন্দাবাদ আয়াত করে তালিম দিল নবীর হাদিস কোরআনে জিন্দাবাদ সাথে জিন্দাবাদ মৌলাই আলী জোহার জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ সাথে জিন্দাবাদ মৌলাই আলী জোহার জিন্দাবাদ বাবা সর খিদমত গজ্জে নবীর হাদিস কোরআনে কেম ফরস্তা শিনত মাদায় আমার নবীর ফুলবাড়ি বাবা সর খিদমত গজ্জে নবীর হাদিস কোরআনে কেম ফরস্তা শিনত মাদায় আমার নবীর ফুলবাড়ি সাজান দিল বাসাবাসি মাদত গরে তিনি মাদ্রাসা লাগে আল্লাহ তাআলা বরকত দেगा मौलाना अली जोहर ने हायत में अल्लाह ताला बरकत देगा मौलाना अली जोहर ने हायत में बहुत से बहुत बरकत देगा आपका जिंदगानी में आयत पूरी तालीम दिलो नबीर हादिस कुरानी जिंदाबाद शत जिंदाबाद मौलाई आली जोहर अरकानी जिंदाबाद शत जिंदाबाद मौलाई आली जोहर जिंदाबाद मौलाई आली जोहर जिंदाबाद सकम फॉरेस्ट मशीनरी ऊपर कम फता की रहते दिन गौर कमर में हन्नात मौलाई आली जोहर जिंदाबाद सकम फॉरेस्ट मशीनरी ऊपर कम फता की रहते दिन गौर कमर में हन्नात और सुकर गुम रैत दिन पापा तसे फसाई तो दिन रहोतुन गुरा गुरा फोन फन्ना पर मादार सर बुलबुली तेरे घर मेहरबानी ओ अल्लाह तुई रहमान आयत पर तालिम दिलो नबीर हादिस कुरानी जिंदाबाद शत जिंदाबाद मौलाई आली जोहर अरकानी मौलाई आली जोहर अरकानी फुल्ले सा गई जैसो कल्फानी गोवा पोशत बेशे गंजे उमर एहसानी मौलाई आली जोहर अरकानी फुल्ले सा गई जैसो कल्फानी गोरा पोशत बेशे गंजे उमर एहसानी ओला तुइरा हम गौरो थाइरे गर मेहरबानी ओला तुइरा हम गौरो थाइरे गर मेहरबानी जिंदाबाद शत जिंदाबाद मौलाना अली जोहर जिंदाबाद आयत पूरी तालीम दिलो नबीर हादिस कुरानी जिंदाबाद शत जिंदाबाद मौलाई अली जोहर अरकानी मौलाना अली जोहर मुक्कम से सद्दादिन शादम्मान अजब से मिलो मौलाई अली जोहर हम्माम मौलाना अली जोहर मुक्कम से सद्दादिन शादम्मान अजब से मिलो मौलाना अली जोहर हम्माम तैराइत दिने बाकाता से सैबल्ला शुनर अरकान तैराइत दिने बाकाता से सैबल्ला शुनर अरकान पुत्ती सोनर वोरे हक्काना से बासै बल्लानी सरीमान पुत्ती सोनर वोरे हक्काना से बासै तमनी मरनी सर ईमान गुरा गुरा फोन सोली सै गई शुनर अरकान
কানার ময়দান ডাক্তার মাস্টার হাফেজ মালাই সাই গাইয়ার কানার ময়দান পত্তি সোনার ওরে হক্কানা সে বাসাই বারিনি সর ইমান আয়াত পড়ে তালিম দিল নবীর হাদিস কুরআনে জিন্দাবাদ শক্তি জিন্দাবাদ মালাই আলী জোহর জিন্দাবাদ মালাই আলী জোহর জিন্দাবাদ কম ফরেস্ট শিমর ইউফোরে কম ফতাকি রাইতে দিনে গরের কমর মেহনত মালাই আলী জোহর জিন্দাবাদ কম ফরেস্ট শিমর ইউফোরে কম ফতাকি রাইতে দিনে তাই গরের কমর মেহনত ওরান ওরে ফানে গরারম সুকর গুম রাইত দিনে বাপতা সে ফাঁসে তা দিনের হুকুম মলয় হাফেজুল ফান্না করেন মাদারসার বুলবুলি গোরা গোরা ফোন ফান্না করেন মাদারসাত দিল খুলি তাই গরো মেহরবানি ও ওয়াতি রহমান আয়াত পড়ে তালিম দিল নবীর হাদিস কুরআনে জিন্দাবাদ শক্তি জিন্দাবাদ মাওলাই আলী জোহর কানে জিন্দাবাদ শক্তি জিন্দাবাদ মাওলাই আলী জোহর জিন্দাবাদ। আসসালামু আলাইকুম।